धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे शिष्य मंडलियों ने जो ईसाई लोग भारत में हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हैं, उन लोगों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये सत और असत का निर्णय नहीं ले पाए और ना मेरे बताए हुए बच्चों को या सिखाए हुए बच्चों को जवाब दे पा रहे। इससे पहले कई वीडियो आप लोगों ने इस संदर्भ में सुना है। ये गणेश दास जी हैं जो आसाम के रहने वाले हैं और आसाम की एक पास्टर से इनकी बात हो रही है जो उत्तर देने के काबिल नहीं है। और गणेश दास जी ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा मतलब केवल सत और असत का निर्णय लेना है। जो शाश्वत सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा, जिसमें परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उसी ओम के स्मरण में आना यह मानव मात्र का कर्तव्य है। उन्हीं कर्तव्यों को दर्शाते हुए समस्त आसाम के ईसाइयों से वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप लोग मानव समाज में क्यों वैमनस्यता फैला रहे हैं। आइए ना हम सामने बैठ कर के डिबेट करते हैं, सामने बैठ कर के निर्णय लेते हैं। बाइबल अगर सच्चाई है, बाइबल सत्य है तो सत्य को मान लेंगे और सबको मानना होगा। और यही बात मैं कुरान वालों से भी कह रहा हूँ, बौद्धिस्टों से भी कह रहा हूँ कि आप तीनों, विशेषकर वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर में तीनों ही उद्यम मचा रहे हैं और तीनों ही सच होने का दावा कर रहे हैं और सच के नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं है। भाई सच का निर्णय तो करना पड़ेगा पहले, सच कहाँ है, किनके पास है, और जिनका सच हो वो मानव मात्र के लिए मान्य होगा। इसी संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं कि मानव समाज के अंदर में धर्म के नाम से जो झगड़ा है, धर्म के नाम से मानव समाज में जो खूंरेज़ी है, कम से कम ये तो समाप्त हो। अगर झगड़ा करना है तो वो काम मानव का थोड़े ही है। ये कुत्तों जैसी आदतें मानव में कैसी आ गई, कहाँ से आ गई। कुत्ता भी तो एक दूसरे को देख करके भौंकता है और काटने के लिए दौड़ता है, दूसरे को देख करके चिल्लाता है। वही काम हम मानव कहला करके ही करने लगे तो फिर मानव में और उस पशु में अंतर क्या है। इसीलिए तो हमारा शास्त्र में भी यही आया है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो धर्म से हीन होता है, धर्म से अलग होता है, धर्म को छोड़ देता है, वो पशु के समान है। तो आइए हम सामने बैठ कर के निर्णय करते हैं। जो आप सच होने का दावा कर रहे हैं, चाहे वो कुरान वाला हो, चाहे वो बाइबल वाला हो, चाहे वो त्रिपिटक वाला हो, जो तीनों सच का दावा कर रहे हैं, हम सामने बैठ कर के निर्णय लें कि सच किनका है। जिनका सच होगा वही मानव मात्र के लिए मान्य होगा। अलग अलग मानव समाज में धर्म के नाम से दुकानदारी चलना बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसी संदर्भ में गणेश दास जी यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यद्यपि बोल रहे हैं वो आसामीज़ भाषा में, कोई कठिन भाषा नहीं है, आसामीज़ और बंगला मिलता जुलता ही है। तो विशेष करके बंगाल के लोग और आसाम के लोग तो समझ ही जाएंगे और कोई समझने का प्रयास करे तो भी समझ पाएंगे। कल एक मुसलमान का फ़ोन आया, हसन नाम का, दिल्ली से। उनसे मेरी क्या वार्ता हुई है वो भी मैं अंतिम में आप लोगों को सुना रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। सुनिए गणेश दास जी को। नमस्कार भाई बंधुसकल, माननीय मातृशक्ति समाज, समस्त অসমবাসী ৰাইজৰ মোৰ নমস্কাৰ। আজিৰ ভিডিঅ' অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে প্লিজ মন দি চাব আৰু মোৰ কথাবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব। মই সমাজক দায়িত্ব দিছোঁ, সমাজে বিচাৰ কৰিব, বিচাৰ কৰোঁতা মই নহয়, মই অকল কথাবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাখিম।
আমি কাৰো গ্ৰন্থক কোনো সমাজক আমি নিন্দা নকৰোঁ। আমি সদায় দিন এটা কথাই কওঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা হওক, পৰম পিতা ওম, যোনজন সত্য তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা হওক, যোনজন ডুপ্লিকেট তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা নহওক, তেওঁৰতো আমি বিৰোধ কৰিমেই। আজি আমাৰ মানৱ সমাজক ধৰ্ম লৈ গোটেই দিগভ্ৰমিত হৈ আজি চাওক কি হোৱা নাই, কিমান হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ গৈছে, মুছলমান হৈ গৈছে, কিন্তু আমি সেইবোৰ চাবলৈ গৈছোঁ কেতিয়াও যোৱা নাই। আজি যেতিয়া আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি মানৱ সমাজৰ ওচৰত দিবলৈ গৈ আছোঁ। বিচাৰ আপোনালোকে কৰিব, মই নকৰোঁ। কথা হ'ল কি, আজি ধৰ্ম বস্তুটো মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে এটা হয়, 10টা নহয়। আৰু ধৰ্মক যদি আপুনি চাবলৈ খোজে, ধৰ্মক জানিবলৈ খোজে, একমাত্ৰ বেদৰ পৰা জানিব পাৰিব। কেলে বেদৰ প্ৰথম বাণীতে কৈ দিছে, য়থেমাম বাচাম কল্যাণী মা বাদানী জনেভ্যা। এই কল্যাণী বাণী সমস্ত মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে হয়। আৰু মই মোৰ গুৰুজীৰ নাম সদায় দিন কৈ থাকোঁ, মই আজিও কৈ দিছোঁ, পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাল আৰিয়াজী, তেওঁক বাৰ নমস্কাৰ। মই বিচাৰিম তেওঁ 50 বছৰ আৰু কৈ থাকক, যেতিয়ালৈকে আমাৰ শিক্ষা পৰিপূৰ্ণভাৱে নহয়। চাওক, মানৱ সমাজত আজি যোনটো দিগভ্ৰমিত, যোনটো কাজিয়া ধৰ্মৰ নামত লাগি আছে, কিন্তু এইটো ধৰ্ম নহয়, এইবোৰ চব সামাজিক কাজিয়া, এইবোৰ সমাজৰ কাৰণে লাগি আছে। এতিয়া চাওক, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা বাইবেলৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বাইবেলখন কি কাৰণে মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে নহয়, আহক আমি চাওঁ। বাইবেল মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে কিয় নহয়? ঈশ্বৰৰ জ্ঞান মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে এটা হ'ব, কেতিয়াও 10টা নহয়। আৰু চাওক, বাইবেল 50টা ভাৰ্চন আছে, কমচে কম কেথলিকৰ বাইবেল বেলেগ, প্ৰটেষ্টেণ্টৰ বাইবেল বেলেগ 50টা জ্ঞান আহিছে। কোনটো সত্য আপুনি কেনেকুৱা ধৰিব? কোনটো সত্য? বাইবেল যদি সত্যই হয়, 2 বছৰ পূৰ্বে অহা ঈশ্বৰ যদি সত্যই হয়, আমাৰ আদিৰ সৃষ্টিত যোনটো আমাৰ ঋষি মুনিৰ মুখাৰ বিনৰ পৰা জ্ঞান আহিছিলে, সেইখন আমাৰ ভাৰতৰ পৰা আজি নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। কি কাৰণে? কোনোতো দলিল দিব নোৱাৰে মই যে জন্মগত খ্ৰীষ্টান বুলি, মই জন্মগত মুছলমান বুলি। আজি কি কাৰণে খ্ৰীষ্টান হৈ আছে? খ্ৰীষ্টান ক'ৰ পৰা আহিছে? চব মানি আছে। সেইটোৰ কাৰণে মই খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ ওপৰত দুটা কথা বাইবেলৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব, মোৰ কথা নহয়। যদি বাইবেলত নাথাকে এইবোৰ কথা, তাৰ দায়ী মই হয়। সেইটোৰ বিচাৰ সমাজে কৰিব মোৰ ওপৰত। চাওক, বাইবেল লুকা 19:27 যীশুখ্ৰীষ্টৰ বাণী, যীশুখ্ৰীষ্টই কৈ আছে, কিন্তু সেইবোৰ শত্ৰু যোনে নিবিচাৰে মই তেওঁলোকৰ ওপৰত শাসন কৰোঁ, সেইবোৰ মোৰ ওচৰত আনা আৰু মাৰি কাটি শেষ কৰি দিয়া। যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে। কি কাৰণে মানিম যীশুক? যীশু কি ভাৰতৰ আছিলে? তাৰতো দেউতাৰ কোনো পৰিচয় নাই। তাৰ দেউতাৰ কোনো পৰিচয় আছে? গোটেই বাইবেলে তেওঁ দেউতাৰ পৰিচয় দিয়া নাই। ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি কৈ আছে। কোন নাৰী পুৰুষৰ সংগম নোহোৱাকৈ জন্ম লৈছিলে? ইহোবাই কেনেকুৱা জন্ম দিলে? ইহোবাই যদি চব কৰিবই পাৰে, বাইবেলৰ পৰমেশ্বৰে যদি চব কৰিবই পাৰে, তেতিয়াহ'লে মৰিয়মৰ গৰ্ভৰ পৰা কি কাৰণে জন্ম ল'ব লাগিলে? নিজে জন্ম দি দিব পাৰিছিলে। বাৰু হ'ব, এতিয়া চাওক আপোনালোকে, যীশুখ্ৰীষ্টই যে কৈছে যে যোনে মোক ৰজা বুলি নামানে তাক মাৰি কাটি শেষ কৰি দিয়া, এইটো চেপ্টাৰ নম্বৰ হৈছে 19:27 লুকা বাইবেল। ঠিক আছে? তো এই জাগাত এইটো কথাৰ ওপৰত কোৰাণেও সমৰ্থন কৰি আছে। ইছলামৰ যোনটো কিতাপ, যোনটো গ্ৰন্থ আছে, সেই গ্ৰন্থও সমৰ্থন কৰি আছে এই জাগাত। সূৰা আল বাকাৰাহ আয়াত নম্বৰ 193 কৈছে, ওয়াকাতিলহুম হাত্তা লা তাকুনা ফিতনাতু ওয়া ইয়াকুনা দিনু লিল্লাহ। যেতিয়ালৈকে আল্লাহৰ দিন, আল্লাহৰ মজহব, হযৰত মুহাম্মদ সাহাবে কোৱা কথা গোটেই পৃথিৱীত প্ৰভাৱিত হৈ নাযায়, কায়াম হৈ নাযায়, গোটেই সমাজত বহি নাযায়, কাফিৰক য'ত পোৱা তাতে মাৰা। একেটাই বস্তু, বাইবেল কোৰাণ একেটাই বস্তু, অলপ বেলেগ ভাৰ্চন আছে। বাৰু, আল্লাহ কাজিয়া লগাই ৰাখিছে মানৱ সমাজত, আৰু ইহোবায়ো কাজিয়া লগাইছে। যীশুৰ মাধ্যমত ইহোবাই লগাইছে, আৰু হযৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ মাধ্যমত আল্লাহ লগাই ৰাখিছে। আৰু চাওক, বাইবেল এহেজকেল, তুমি সদায় দিন বাইবেল এহেজকেল 4:12-15, তুমি সদায় দিন ৰুটি বনাব লাগে, মানুহৰ শুকান গু লৈ জ্বলাই
মানুহৰ শুকান গু লৈ জ্বলাই ৰুটি বনাব লাগে আৰু সেই ৰুটি চবৰ ওচৰত খাব লাগে ছি 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 এইবোৰ ধৰ্মৰ কথা হয় এইবোৰ সমাজৰ কথা হয় যদি ভাল সমাজত এইবোৰ কথা হয় সব মানুহ উঠি গুচি যাব এইবোৰ কি হয় এইবোৰ ধৰ্মৰ কথা হয় তোমালোকে কি কৈ আছা হালু লৈয়া আলু লৈ আহা পিয়াজ লৈ আহা আৰে সব লৈ আহা তোমালোকে কিন্তু এই কথাবোৰৰ উত্তৰটো দিয়া মোৰ ভাই যত কৈছে মানুহৰ শুকান গু দি ৰুটি বনাবলে মানুহৰ শুকান গু জ্বলাই ৰুটি বনাই আপোনালোকে কওক সেইখন ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ সেইখন ধৰ্ম হয় কিন্তু আৰু আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি যত ধৰ্মৰ জন্ম হৈছে ধৰ্ম শব্দটো কতো অহা নাই কিন্তু একমাত্ৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতিত আহিছে ধৰ্ম আপুনি ইংলিছতো ধৰ্ম বোলা কোনো শব্দ নাপায় এটাই উদাহৰণ মই দি আছো GHE ঘি সেইটো শব্দ ইংলিছত কোনো বস্তু নাপায় কিন্তু নাই তেনেকুৱা ভাৰতৰ সংস্কৃতক এৰি ধৰ্ম শব্দটো কতো অহা নাই যত আমাৰ বিদ্বানে আমাৰ গুৰুজী পণ্ডিত মহেন্দ্ৰপাল আৰিয়াজী আমাৰ বিদ্বানে কৈছে ধৰ্মে নহিনা পশু ভি সমানা যাৰ ওচৰত ধৰ্ম নাই তেওঁ পশুৰ সমান আৰু ৰাইজ আপোনালোকে ইফালে মন কৰক এইটো চাওক বাইবেল আইয়ুব 42:2 আপুনি সব কৰিব পাৰে আপোনাৰ কোনো উদ্দেশ্য বিফল হৈ নাযায় পৰমেশ্বৰ সব বস্তুৰ মালিক পৰমেশ্বৰ সব কৰিব পাৰে তেওঁ কিন্তু এটা কথা মই এই জায়গাত বাইবেলৰ প্ৰশ্ন কৰো যে ইহোবা পৰমেশ্বৰে যদি সব কৰিব পাৰে ইহোবা পৰমেশ্বৰে কি বিয়া পাতিব পাৰে ইহোবাই নিজক মাৰি কি বেলেগ পৰমেশ্বৰ বনাব পাৰে আহি যোৱা এই কথাতে ডিবেট কৰিম মই আহি যোৱা এই কথাটো ডিবেট কৰিম ইমানখিনি কথা পঢ়ি আছে আমাক আজি কৈ আছে তোমালোকে ভালকে কোৰানক বুজি নোপোৱা বাইবেলক বুজি নোপোৱা আৰে ভাই আমাৰ বুজিবলৈ দৰকাৰ নাই এইবোৰ বস্তু তোমালোকৰ ওচৰতে থাকক মই মোৰ সমাজ আমাৰ হিন্দু ভাই ভনী যিমান সমাজ আছে মই সবৰ ওচৰত এটা কথাই ক'ব খোজো আপোনালোকে প্লিজ এইবোৰ কথাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিব আৰু সব কাফিৰৰ কথা যে মই ক'লো কোৰানৰ সূৰা আল বাকৰা আয়াত নম্বৰ 193 মানে কাফিৰক মাৰি শেষ কৰি দিয়া আৰু কাফিৰ কোন মই হেতু আপোনালোকক বুজাই দিছো শুনক কোৰান সূৰা আল বাকৰা আয়াত নম্বৰ 98 তাত কি কোৱা আছে মান কানা আদুওয়াল লিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়া জিবরিল ওয়া মিকাইল ফাইনাল্লাহু আদুওয়াল লিল কাফিরিন যোনে জিব্রাইল মিকাইল নামি ফৰিস্তাক না মানে হযরত মুহাম্মদ সাহাবক না মানে আল্লাহক না মানে তেওঁ সব কাফিৰ হয় আমাৰ হিন্দু ভাই ভনী সমাজ মাননীয় মাতৃশক্তি সমাজ আপোনালোকে মানেনে জিব্রাইলক মানেনে আমি পূজা দিওতে কেতিয়াবা কোনে যে ওম জিব্রাইলাই নমঃ ওম মিকাইলাই নমঃ ওম আল্লাই নমঃ আমি তো নকওঁ আমি সব কাফিৰ হয় কিন্তু যেতিয়া সংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়া মাৰকাট হ'ব কিন্তু তেতিয়া মাৰকাট হৈ যাব মই কোনো মানে কাৰো সমাজক বিৰোধ কৰা নাই কোনো সমাজৰ ওপৰত মই কোনো কথা কোৱা নাই মই বাস যোনটো আছে হেতুৱে কৈ আছো তাৰ বিপৰীত নকওঁ যদি কোৰানত বাইবেলত এইবোৰ কথা নাথাকে তাৰ দায়ী মই হয় মই লম তাৰ দায়িত্ব আৰু আপোনালোকে সক মই আৰু দি আছো আপোনালোক এইটো সক আৰু হযরত লুতৰ কাহিনী চাওক বাইবেল উৎপত্তি 32:38 লুতে নিজৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে নিজৰ ছোৱালীৰ লগত বেয়া কাম কৰিছে বাইবেলত আছে যদি নাথাকিলে দায়ী মই হয় তেওঁৰ দুজনী ছোৱালী ডাঙৰজনী ছোৱালীৰ নাম মোৱাব সৰুজনীৰ নাম বেনাম কি কৰিছে গধূলি পিতাক দাখ মধু খুৱাই মানে দাখ মধু আপোনালোকে মানে খ্ৰীষ্টানৰ ভাষাত হয় দাখ মধু মানে ওয়াইন হয় যোনটো মদ বুলি কয় ৰাইজ মই খুলি কৈছো হেতু খুৱাই পিতাক বিছনাত পেলাই দিছে আৰু ডাঙৰ ছোৱালীজনী পিতাৰ লগত শুই গৈছে কৈছে আহা ভনী আমি আমাৰ পিতাৰ সন্তান পিতাৰ সমাজক আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ এইবোৰ ধৰ্মৰ কথা হলে এইবোৰ যদি ধৰ্মৰ কথা হয় অধৰ্ম কি হ'ব বাইবেল উৎপত্তি 32:38 মই কৈ আছো মিছা কথা নকওঁ বাইবেল খুলি চাই ল'ব সবে আৰু চাই লওক ইয়াত আছে
আৰু বাইবেল আশা 34 34 5-6 আশা 34 5-6 ইহোবা পৰমেশ্বৰ যোন বাইবেলৰ পৰমেশ্বৰ হয় ইহোবা পৰমেশ্বৰৰ তৰোৱাল তেজেৰে লাল হৈ গৈছে ৰঙা হৈ গৈছে আৰু ছাগলী ভেড়াৰ আৰু ভেকুলীৰ চৰ্বিত তৃপ্তি হৈছে এইবোৰ কি ঈশ্বৰৰ কাম চৰ্বিত তৃপ্তি হোৱাটো ঈশ্বৰৰ কাম যদি চৰ্বিত তৃপ্তি হোৱাটো ঈশ্বৰৰ কাম হয় সেইজন কেনেকুৱা ঈশ্বৰ হ'ব প্ৰাণী মাত্ৰৰ পিতা কেনেকুৱা হ'ব আমাৰতো কৈছে পালয়তীত পিতাহ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् हे ईश्वर सब सुखी होक कोनो दुखत नाथाকক सब होक निरोग भगवान धन ध्यानर भण्डारी सब भद्रभाव देखक सत्यर मार्गर प्रतीक होक दुखिया ना कोनो होक এই সৃষ্টিত प्राणधारी মানে আমাৰ হিন্দু মানসিকতা আমাৰ সনাতন ধৰ্মত বুঝাইছে যে সৃষ্টিত কোনো প্ৰাণধাৰী জীৱ অসন্তুষ্ট হ'ব নালাগে সব সন্তুষ্ট থাকক ঈশ্বৰে তেনেকুৱাই কৈছে কেলে সব প্ৰাণী মাত্ৰৰ পিতা হয় তেওঁ মাতা পিতা বন্ধু তেওঁ হয় ঈশ্বৰ হয় পৰম পিতা পৰমাত্মা ওম হয় সেই কাৰণে তেওঁ কৈ দিছে যে সৃষ্টিত যিমান প্ৰাণী আছে সবক মৰম কৰিবা সবৰ লগত ভাল থাকিবা সবক সুখত ৰাখিবা তোমালোকো সুখত থাকিবা এইটো হৈছে ঈশ্বৰীয় জ্ঞান আজি কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰা আপোনালোকে দেখি আছে দিল্লীৰ এজন পাস্टर राजेश तेर नाम टाइटल तो कि मैं नाजानो तो माने आमार गुरुजी पंडित महेंद्र पाल आर्याजीक डिबेटर कारण बहुत चैलेंज दी आछे मैं तो बार बार फोन कर दिन 3 बार के फोन करूँ जे आपुनी आहक आपुनी जदि बाइबेलक ईश्वरीय ग्रंथ प्रमाणित करिब पारे आमी ख्रिस्टान हो जाम और जदि आमी वेदक ईश्वरीय ग्रंथ प्रमाणित करि दिउ तेतियाहले आपुनी किन्तु वैदिक धर्मी सनातन धर्मी हब लागिब किन्तु आमी एरि निदिउ एकदम लिखा पढ़ा करि स्टाम्प पेपारत लिखि सब क्लियर हब एबुर काम किन्तु तेও কি কৈ আছে যে আমি আহিম কিন্তু লিখা পড়া সিস্টেমটো আমাক না লাগে মানে তোমালোকে কি ফাঁকি দি গুছি যাব খুইছা হ্যাঁ খ্রিস্টিয়ানিটি সমাজে কি ফাঁকি দি যাব খুইছে আমি কি এনে এৰি দিম তোমালোকৰ ওচৰত কি সত্য আছে লৈ আনা সত্যৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিম আমি মিথ্যাক আমি কেতিয়াও নামানো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিয়ে মিথ্যাক কেতিয়াও স্থান দিয়া নাই আৰু আমি নিদিও আমি কেতিয়াও নিদিও আমি আৰু সক আৰু এশায়া বাইবেল এশায়াৰ 1:11 আৰু 12 মইতো পালা পশুৰ চৰ্বিৰ পৰা মোৰ বমি আহি আছে বাইবেল এশায়া 1:11 আৰু 12 ইহোবা পৰমেশ্বৰে কৈছে মোৰতো পালা পহুৰ চৰ্বিৰ পৰা মোৰ ঘিন লাগিছে মোৰ বমি আহি আছে মানে ইহোবা ইমান চৰ্বি খাই দিছে ও আমাৰ বন্ধুসকল আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰক ইহোবাই যদি চৰ্বি খায় খ্ৰীষ্টানে কি খাব আৰে বাদ দিয়া এইবোৰ কথা এইবোৰ যদি ধৰ্মগ্ৰন্থ হয় অধৰ্ম কি হ'ব এটা তো সামাজিক গ্ৰন্থ নহয় যোনটো সমাজত এইবোৰ হ'ব হেতু সমাজক বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় হৈ যাব কোনো কথা নাই আহক আমি আমাৰ গ্ৰন্থৰ ফালে ঘুৰো আমাৰ গ্ৰন্থত তো এটা কথাই কৈ দিছে আমাৰ এটা লাইনত এটা মন্ত্ৰতে আমাৰ বুজাই দিছে যে আৱশ্যম মে ভুক্তব্যম কৃতম কৰ্ম শুভাশুভম ভুগিব লাগিব কৰ্মৰ ফল ভাল আৰু বেয়া তুমি যদি ভাল কৰ্ম কৰিছা ভাল ফল পাবা যদি তুমি বেয়া কৰিছা তুমি ভাল কেতিয়াও নোপোৱা তোমাৰ বেয়াই হ'ব বন্ধুসকল তো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এইবোৰ কথা কি কাৰণে ৰাখিছো দিগভ্ৰমিত নহব কোনো চমৎকাৰ কোনো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰাৰ্থনাৰ মাধ্যমত সব ভাল কৰি দিয়ে মই কৈ আছো আপোনালোকে এটা কথা ক'ব যে প্ৰাৰ্থনাৰ মাধ্যমত পেটৰ বিষ আৰু মূৰৰ বিষ ভাল কৰে মই ক্যান্সাৰৰ পেশেন্ট এটা দি আছো এজন মানুহৰ এটা হাত নাই তুমি প্ৰাৰ্থনাৰ মাধ্যমত ভাল কৰি দেখাই দিয়া মই খ্ৰীষ্টিয়ানিটি গ্ৰহণ কৰিম মই চ্যালেঞ্জ দি আছো যিশুৰ যদি ইমানখিনি পাৱাৰ আছে যীশু খ্ৰীষ্ট ভাৰতৰ হয় এইবোৰ ব্ৰিটিছে ৰাখি যোৱা কিতাপ নহয় যীশু খ্ৰীষ্ট কি ভাৰতৰ হয় মই সুধিছো খ্ৰীষ্টিয়ানিটি
আৰু কোনো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে মই জন্মজাত খ্ৰীষ্টান বুলি। আহক, ওচৰত আহক, ডিবেট কৰিবলৈ আমি ৰৈ আছোঁ। ওচৰত আহক। আমি কাৰো ওপৰত আমি কোনো ৰকম কথা বেয়া কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ইমান অসত্য যোনটো গ্ৰন্থত পঢ়ি আছে আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ গুৰুজীৰ পৰা আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু কি হ'ব আমাৰ সমাজে বুজি পাওক, প্লিজ সবে বুজি পাওক এইবোৰ কথা। এইবোৰ ধৰ্ম নহয়, ধৰ্ম মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে এটাই হয়, ধৰ্ম দস্তা নহয়। মানৱে এটা এনেকুৱা প্ৰাণী আছে যাৰ লগত জুৰি আছে ধৰ্ম, মানৱৰ লগতে জুৰি আছে কিন্তু ধৰ্ম। মানৱৰ বাহিৰে ধৰ্ম নাই। ধৰ্মেনো হীনা পশু ভি সমানা। আমাৰ বন্ধু, আমাৰ ভাই এইটো সন্দীপন ৰয়, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা। তেওঁ আজি আমি বহুত কথা পাতিছিলোঁ, আমি ধৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই পাদ্ৰী পলাই দিলে, সেই পাষ্টাৰ পলাই দিলে, উত্তৰ নহ'ল, লাষ্টত গালি পাৰিলে, বেয়া গালি পাৰিলে। এই ৰেকৰ্ডিংটো কাইলৈ আপোনালোকে ইউটিউবত নিশ্চয় পাব, চাগে পাব, আপোনালোকে পাই যাব। তো মই আপোনালোকক এতিয়া আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ। আমাৰ বেদত যেতিয়া প্ৰথম বাণী আহিছে যে এই কল্যাণী বাণী সমস্ত মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে হয়, মই এইটো বুজাই দিছোঁ যে ইয়াতে কোনো হিন্দু, মুছলিম, শিখ, ইছাইৰ কাৰণে কোৱা নাই। এথেমাম বাচম কল্যাণী মা বাদানী জনভ্যা। এই কল্যাণী বাণী সমস্ত মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে হয়। এইটো হিন্দু, মুছলিম, শিখ, ইছাই কাৰো কাৰণে নহয়, মানৱ মাত্ৰৰ কাৰণে হয়। যোনে ভাল মানুহ হ'ব খোজে, যোনে পৰম পিতা ঈশ্বৰৰ গুণক ধাৰণ কৰিব খোজে, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি নিজক দাবী কৰিব খোজে, তাৰ কাৰণে হয়, বেলেগৰ কাৰণে নহয়, যোনে মানুহ হ'ব খোজে। আৰু চাওক এইফালে চাই লওক। আৰু চাওক, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি কথা ক'বলৈ আহিছিলোঁ, আৰু মই কেইদিনমান পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ কথাবোৰৰ ওপৰত নিজে বিচাৰ কৰিব। আজি যদি আমি এইবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ানিটি, এইবোৰ ইছলামক যদি আমি ইমানকৈ এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আৰু এটা আয়াত মই পঢ়ি দিছোঁ কোৰাণৰ, সূৰা আনফাল আয়াত নম্বৰ 65। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু জিহাদাল কুফাৰ ওয়াল মুনাফিকুনা বাগলুছ আলাইহিম। কি কৈছে জানেনে? এ নবী, তুমি জিহাদ কৰা কাফিৰ আৰু মুনাফিকৰ কাৰণে। কাফিৰ কোন মইতো কৈ থৈছোঁ, আৰু মুনাফিক কোন জানে? যোনে অন্তৰত এটা, মুখত এটা। সব আমাৰ হিন্দুহে কয় যে আল্লাহক মানো, কিন্তু অন্তৰৰ পৰা কোনো নামানে। আল্লাহ ঈশ্বৰ নহয়, কি কাৰণে মানিম আমি? তাক কৈছে মুনাফিক। তুমি কাফিৰ আৰু মুনাফিকৰ কাৰণে জিহাদ কৰা। তোমালোকে যদি 20টা মুছলমান হোৱা, 100টা কাফিৰৰ ওপৰত ভাৰী পৰিবা। আৰু চাই লওক, মিছবাহুল লুগাত আৰবী উৰ্দু ডিকশ্যনেৰী, তাত কৈ দিছে যে কোৱালে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদিন সালতু ৰাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। মানে হজৰত মোহাম্মদ সাহাবক ইবনে মাসউদ নামী এক সাহাবীয়ে সুধিছে যে আমাৰ কাৰণে ভাল কাম কি, ভাল কৰ্ম কি? তেওঁ কৈছে প্ৰথম যে কলা সালাতু আলামি কতিহা, যে সময়ত নমাজ পঢ়ি ল'বা। দ্বিতীয়বাৰ সুধিছে সুম্মায়ুন, তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে কলা সুম্মা বিৰুল ৱালিদাইন। দ্বিতীয় নম্বৰৰ ভাল কাম হৈছে মাতা পিতাৰ সেৱা কৰা, মাতা পিতাক ভালকৈ চোৱা। ঠিক আছে। তৃতীয়বাৰ সুধিছে কুলতু সুম্মায়ুন, ইয়াতকৈ আৰু ভাল কাম। তেতিয়া কৈছে কলাল জিহাদু ফি সাবিলিল্লাহি ফাসাকাতু ৰাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে আল্লাহৰ ৰাস্তাত জিহাদ কৰাতকৈ কোনো ডাঙৰ কাম নাই যোনটো কৰা যায়। আল্লাহে কৈ থৈছে যে জিহাদ কৰা। ইহোবাই যীচুক দি কাজিয়া লগাইছে, হজৰত মোহাম্মদক দি আল্লাহে কাজিয়া লগাইছে। এইবোৰ ঈশ্বৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ভাই? ঈশ্বৰটো প্ৰাণী মাত্ৰৰ পিতা হয়, প্ৰাণী মাত্ৰৰ ওপৰত দয়া কৰে। তেওঁতো প্ৰাণী মাত্ৰৰ পিতা হয়, তেওঁ এনেকুৱা কেনেকুৱা ক'ব? এটা ব্যক্তিক লৈ ঈশ্বৰ কেনেকুৱা হৈ যাব? এজন ব্যক্তিক যদি ঈশ্বৰে যদি জ্ঞান দিয়ে, সেইজন ঈশ্বৰ পৰিপূৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব ভাই? কেনেকুৱা এজন ঈশ্বৰ পৰিপূৰ্ণ হ'ব? আৰু চাই লওক আপোনালোকে, যদি আল্লাহৰ পেগম্বৰৰ দৰকাৰেই হয়, আল্লাহৰ পেগাম দিবলৈ, গোটেই সমস্ত সমাজক আল্লাহৰ পেগাম দিবলৈ যদি মহম্মদৰ দৰকাৰ হয়, আল্লাহ সৰ্বব্যাপী কেনেকুৱা হয়? সব জেগাত আল্লাহ কেনেকুৱা আছে? সব জেগাত আল্লাহ কেনেকুৱা আছে? মই ইছলাম সমাজক এইটো প্ৰশ্ন কৰোঁ, কেনেকুৱা সব জেগাত আল্লাহ আছে? যদি আল্লাহ সব জেগাত আছে, কি আল্লাহ কি জাহান্নুমতো আছে? মানেনে ইছলাম সমাজে আল্লাহ জাহান্নুমত আছে বুলি? নাই, কেতিয়াও নামানে। আহা আমাৰ ওচৰত আহা। এইবোৰ মোগলৰ আৰু ব্ৰিটিছৰ গ্ৰন্থ কিতাপক ধৰি লৈ সমাজক দিগ্ভ্ৰমিত নহ'বা। কোনো দলিল দিব নোৱাৰে যে আমি মুছলমান জন্মজাতৰ পৰা
কোনো দলিল দিব নোৱাৰে আমি জন্মজাতৰ পৰা খ্ৰীষ্টান বুলি। ভাই বন্ধুসকল, কোনো কাৰো ওচৰত দলিল নাই, কোনো দিব নোৱাৰে। এইবোৰ ফেক গ্ৰন্থ, এইবোৰৰ ওপৰত কোনো আচৰণ একো কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। আমাৰ যোনটো আছে আমাৰ ওচৰত বহুত ধুনীয়া আছে, আমি তাৰ বিপৰীত হ'ব নোখোজোঁ। কেলে আমাৰ ঋষি মুনিও কৈ দিছে বেক টু বেদাস, বেদৰ ফালে ঘূৰা যদি ইজ্জত পাব খোজা দুনিয়াত। মই এইখিনিতে মোৰ বাণীক বিৰাম দিছোঁ, মই ইয়াতে সমাপ্ত দিছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব ৰাইজ। মই নকৰোঁ, মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাবোৰ দিছোঁ, বাছ মই কথা দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। যদি মই দায়ী হয় মোক শাস্তি দিব, যদি মই ভাল কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় আপোনালোকে মোক সমৰ্থন কৰিব। মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত, আকৌ দিম। মই মোৰ বাণীক বিৰাম দিছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ সমস্ত মাতৃশক্তি সমাজ, আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ মাতৃশক্তিক প্ৰথম প্ৰণাম কৰোঁ। কি কাৰণে? মাৰ কাৰণে এই দুনিয়া দেখিছোঁ, তাৰ কাৰণে মাতৃশক্তি সমাজক প্ৰণাম কৰোঁ। নমস্কাৰ। মই মোৰ বাণীক বিৰাম দিছোঁ। এক বেদ মন্ত্ৰ মই কৈ যাম যোৱা টাইমত লাষ্ট। ওম শন্নো মিত্ৰঃ সম্বৰুণঃ শন্নো ভৱৎপৰ্যমঃ শন্নো ইন্দ্ৰঃ বৃহস্পতি শন্নো বিষ্ণুৰুক্रमा নমো ব্ৰহ্মণে নমস্তে वायो तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्वक्तारमवतु अवतु मम अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम ঈশ্বৰ পৰমপিতা পৰমাত্মা সব সন্তুষ্ট হওক, কোনো দুখত নাথাকক, আমি নিবিচাৰোঁ। নমস্কাৰ। আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত দিছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব মোৰ কথাবোৰৰ ওপৰত। নমস্কাৰ। हेलो, हाँ पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित महेंद्रपाल जी। जी हाँ, आप कौन? हाँ जी, मैं हसन, आपसे बात हो सकती है जरा? कौन बोल रहे हैं? हसन अली दिल्ली से। जी जी सर, वो ऐसा आपकी वीडियो देखी थी, कुछ चंद सवाल थे पूछने थे आपसे। हाँ बताइए। कुछ बता पाएंगे अगर आपकी इजाजत हो तो? बोलिए। हाँ, जैसे आपकी जो आपने आज वीडियो डाली थी उसमें आपने एक जगह कहा कि भाई बुद्ध से पहले बुद्धिस्ट कोई नहीं था, जैन से पहले जैनी कोई नहीं था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले की तो आर्य समाजी कोई नहीं था, तो वो भी तो पंथ हो गया, एक तरीके का मत हो गया ना उनका। इसको जानने के लिए तुम्हारे पास भेजा चाहिए, भेजा नहीं है, वो गिरवी रख रखे हो ना इस्लाम के बाद। अल्लाह का बहुत बड़ा अरे राम को आर्य पुत्र कहा कि नहीं? राम का रामायण का सीरियल देखा था क्या? उस समय दयानंद थे क्या? उस समय दयानंद थे क्या? नहीं। तो राम आर्य पुत्र कैसे हो गए? राम आर्य पुत्र इसलिए होगा ना तो दशरथ के लड़के थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अरे दशरथ के पुत्र होने से आर्य पुत्र हो जाए भाई? जब पुत्र कह दिया तो किसी का तो पुत्र होगा। मैं कह रहा हूँ यानी कि एक वंश हो गया ना, एक नस्ल हो गई। आर्य किसको कहा गया है जानते भी हो आप? मैं जानता हूँ आपकी जो डेफिनेशन होती है, जो आप कहते हैं आर्य श्रेष्ठ लोगों को कहा गया है, श्रेष्ठ कर्म करने वालों को। हाँ, तो दयानंद कहाँ से आ गया था? वहाँ आदि सृष्टि से ही आर्य है। अहम भूमि आद्याम आर्य वेद कह रहा है, वेद आदि सृष्टि से है। आपने आदि वाली वीडियो में ये बोला ना कि भाई मोहम्मद पहले कुरान बाद में, तो ऐसे ही आदि 4 ऋषि अंगिरा आदि वायु और 4 देव पहले वो है कि वेद बाद में? ये लागू तो आपसे भी होता है, आप इसका क्यों इनकार करते हैं? सामने आकर के आप इसी बात को लेकर के सामने आकर के डिबेट करो, खुली चुनौती है। मैं तो फिर इस पे भी डिबेट करूंगा कि आप पहले मुसलमान थे, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। खुली व्यवसायी खुली चुनौती है, सामने आकर के डिबेट करो और बाकायदा स्टैम्प पेपर जो मेरा शर्त है, जो बोला हुआ है, जी बिल्कुल पूरा करो। करो तो फिर कल आओ 30,000 कोर्ट में है। वो मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो आपने कहा है स्टैम्प पेपर पे पीसीआर कोर्ट में ग्रेटर नोएडा में, वो मैं जानता हूँ। तो डिबेट आपसे भी करने को तैयार हूँ, संदीपन रॉय से भी करने को तैयार हूँ। आज मेरा भाई तो तैयार है, तो फिर उसी रास्ते में आगे बढ़िए। अच्छा, तो फिर एक बात बता दीजिए, फिर तो शर्तें फिर आप ही के हिसाब से होंगी या कुछ हमारी भी सुनी जाएगी? बिल्कुल। अरे कैसे नहीं सुनी यार, ये डिबेट अकेले में थोड़ा ही होता है।
आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। अब आपका भी पक्ष रहेगा, मेरा भी पक्ष रहेगा, उस पर तो निर्णायक मंडल होंगे। आपने कहा था कि तर्क को ऋषि कहा गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद आई जाती तौर पे। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। अब देखिए, ये इस्लाम की नुमाइंदा हैं और ये कह रहे हैं कि आपने तर्क को ऋषि कहा गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। भाई इस्लाम में तर्क कहाँ पाएंगे? इस्लाम में तर्क कहाँ पाएंगे? ये इस्लाम में तर्क जायज़ है क्या? वहाँ तो कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है कि रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से उसको बग़ैर छानबीन किए हुए मानो। वहाँ तर्क कहाँ है? इसमें इस्लाम में ये बताया है, कुरान तो सूरह फातिहा के बाद ही सूरह बकर में ही बता दिया गया है, पहला शब्द ही आया है अलिफ लाम मीम के बाद कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे शक कहाँ है, कैसा है, तो मैं एक दो प्रमाण उसमें दे रहा हूँ। और ये देखिए ये तर्क की कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं। हज़रत मूसा नाम के एक पैगम्बर थे। हज़रत मूसा ने अपने लाठी को अज़दहा बना दिया, ये कुरान कह रहा है। सूरह आल इमरान में जाकर के देखिए। अच्छा, लाठी का अज़दहा बनना संभव होगा? अज़दहा जो सांप है, सांप की योनि अलग है और लाठी एक निर्जीव है। सांप में चलने फिरने की क्षमता है, अब लाठी का सांप बन जाना ये क्यों और कैसा संभव है? इनको मानना पड़ेगा। ये तर्क के कसौटी पे मान रहे हैं या तर्क में ताला डाल करके मान रहे हैं? दूसरी बात है, वही मूसा के लिए कहा गया है कि मूसा के सैनिकों ने जब पानी पीने के लिए पानी मांगा तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि ये यहाँ तो पानी है नहीं, कहाँ पानी मिलेगा? तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है इसको, एक पत्थर था उस पत्थर पर मारो। तो पत्थर पर मारने से 12 चश्मा जारी होगा, फवारा निकल पड़े। क्या ये तर्क के कसौटी पर सिद्ध करना संभव होगा? केवल इतना ही नहीं, उसी मूसा ने नदी के ऊपर छड़ी को मारने के लिए अल्लाह ने कहा, और छड़ी के मारने से इनको रास्ता दे दिया, इनको रास्ता मिल गया, नदी के ऊपर से रास्ता बन गया और इनके जो शत्रु थे उसी में डुबोए अल्लाह ने उनको। तो ये तर्क के कसौटी पर ये खरा प्रमाणित कर सकते हैं क्या? तर्क के कसौटी पर ये खरा उतरना संभव है? अब मूसा के लिए देखिए, तो मैं एक दो बता रहा हूँ, कुरान भरा पड़ा है, कुरान में किस्सा कहानी ऐसी भरे पड़े। ईसा के लिए बताया कि ईसा बिन बाप का पैदा हुआ और बचपन में ही जन्म लेते ही बोलने लगा मेरी माँ सती है। अब वो बचपन से यानी जन्मजात शिशु का बोलना क्या तर्क के कसौटी पर खरा उतरता है? पर इस्लाम वालों को मानना पड़ेगा। क्या तर्क कहाँ है इनके पास? ये तर्क के कसौटी पर बता रहे हैं कि तर्क के कसौटी पर आपने जो बोला वो बहुत सही बात है। भाई तर्क तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो तर्क को ऋषि कहा गया है, तर्क वही ऋषि। हमारे यहाँ तर्क के कसौटी पर जो बात खरा उतरे उसको माना जाए और जो तर्क के कसौटी पर खरा न उतरे उसको मानना निषेध है। लेकिन आपके यहाँ तर्क मना है। केवल इतना ही नहीं, उसी ईसा को देखिए, ईसा के उसी माँ को अल्लाह आसमान से खाना भेजते रहे, फल फ्रूट भेजते रहे। और मरियम की मौसा ने, वो भी पैगंबर थे, पूछा कि ये कहाँ से आता है? तो मरियम कह रही है कि आसमान से आता है, अल्लाह भेजते हैं, फरिश्ता लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तो मरियम के लिए खाना आया, लेकिन ईसा जन्म लेते ही क्या वो मरियम वाला खाना खा सकते थे? खाना खाने के लायक थे? बेबी फूड चाहिए था उनको। बेबी फूड क्या भेजे थे अल्लाह? कौन सा बेबी फूड था उस समय जो अल्लाह ने भेजा? अल्लाह ने भेजा तो अल्लाह के पास आसमान में 5 स्टार होटल है क्या? ये खाना इस तरीके से ईसा को बहुत बार बहुत जगह भेजा है उनके लोगों को। अच्छा, ईसा को अंतिम समय में देखिए कि घर का छत फाड़ करके
आसमान में उठा लिया। ये बाइबल भी मान रहा है और कुरान भी मान रहा है। बाइबल का एक धड़ा मान रहा है। बाइबल में भी यानी ईसाइयों में भी कई फ़िरके हैं। एक फ़िरके इस बात को मान रहे हैं कि हज़रत ईसा मसीह को यहोवा ने उठा लिया, वो चौथा आसमान पर मानते हैं। और ये कुरान में भी कहा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया मुतहिरुका व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि ईसा को क़यामत से पहले भेजेंगे अल्लाह। अब घर का छत तोड़ करके ऊपर उठा लेना, और वो अब भी ज़िंदा है। इस तरीके की बातें क्या तर्क के कसौटी पर खरा उतरना संभव है? ये तो मैं एक दो नमूना के लिए बोला हूँ। मेरे भाई हसन साहब से, मैं हसन अली, ये दिल्ली से इनका फ़ोन आया था कल रात को 9 बजे, और इनसे मेरी वार्ता हुई, लेकिन सामने आने के लिए तैयार नहीं है कोई। सामने आ कर के निर्णय ले, जनमानस में बताएं कि सही क्या और गलत क्या है। मानव समाज के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो, इसके लिए पहल किसी की नहीं है। इसीलिए हमारे शिष्य मंडली ने भी ये मोर्चा खोला है कि भारत में जो ईसाईकरण हो रहा है हिंदुओं का, वो बंद होना चाहिए। और इन सब को चुनौती दिया है कि सामने आ कर के डिबेट करो और सही और गलत का निर्णय लेते हुए मानव मात्र का कल्याण जनमानस में पहुंचाओ। ये दो टुक में मैंने आप लोगों को सुनाया ये विचार। ऐसे हसन अली से उसने 19 बार फ़ोन किया मेरे को, मैं इसको ब्लॉक किया। जब आप सामने आने के लिए तैयार नहीं है, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, आप अंधविश्वास का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तर्क को हमें अच्छा लगा। भाई तर्क तो हमारे यहाँ है, आपके यहाँ तर्क अच्छा लगने का क्या कारण है, कहाँ है? अब वो मेरे ऊपर संदेह कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि आप मुसलमान नहीं थे, आप हिंदू घर में। देखिए वो क्या बोल रहा है। ये तो मैं आज से नहीं, मैं आज 37 साल से बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि आप जो है ना झूठ बोलते हैं। आप असल में पहले हिंदू घराने में ही पैदा हुए बंगाल में, फिर आपने कुछ वक्त इस्लाम भी कबूल किया, नमाज पढ़ी। देखिए अब इसकी इस मूर्खता का क्या दाद दिया जाए। इसमें मेरी खुली किताब है, इंटरनेट पर सारा लगा हुआ है। मैं झूठ बोलता हूँ और ये सच बोल रहा है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो एड्रेस उसमें दिया हुआ है, मैं कहाँ जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, कहाँ था, कहाँ मैंने कार्य किया, अब कहाँ हूँ, ये 3 एड्रेस तो उसमें दिया हुआ है। तो वहाँ जा कर के पता क्यों नहीं करते? ये सच्चाई को खोजने में इनकी रुचि नहीं है, और झूठ खुद बोल करके मुझे झूठा बता रहा है कि आप झूठ बोलते हैं। अब ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए? और जाहिल केवल ये नहीं है, ये पूरी कौम ही ये जहालत में भरी पड़ी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बात करने से पहले सच्चाई को जानो। सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, उसको जानो। उसके बगैर बात किया जाना संभव नहीं है। तो जाहिलों से ही पाला पड़ा है हम लोगों का। अब जाहिलों का पढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए कई बार मैं सुनाया हूँ आप लोगों को कि वज़िद्दु कुल्लि इम्रिइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाऊ, कि ज़िद करते वो लोग जो नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल। तो हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा, नीतिकारों ने भी कहा कि उपदेश हो ही मूर्खा नाम प्रकोपये नशंतये पया पानाम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, कि मूर्खों को उपदेश देने से उसका गुस्सा बढ़ता है, जैसा सांप को दूध पिलाने के बाद उसका विष बढ़ता है। तो ऐसे संपूर्ण दुनिया के अंदर में ये मूर्ख लोग ही विचरण कर रहे हैं। इन मूर्खता को पहले दूर करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है, आर्य समाज के 8वां नियम में उन्होंने लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का जब तक नाश नहीं कर सकते हम, नहीं हो पाएगा, तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अविद्या का नाश पहले है और विद्या की वृद्धि बाद में है। जैसा आप लोग देखते होंगे, जो लोग खेती करते हैं तो खेत में घास फूस को पहले निकाल बाहर किया जाता है, उसके बाद अनाज बोते हैं। अब घास फूस वहाँ कोई बोया नहीं था, वो अपने आप ही पैदा हुआ। तो ऐसा ही अविद्या है, अविद्या अपने आप पनपता है। और इस मूर्ख ने बोला कि ऐसे ही आपका एक मत है, जब मोहम्मद से पहले कुरान नहीं था तो अग्नि वायु आदि अंगिरा के पहले वेद नहीं था।
हाँ, बिल्कुल वेद नहीं था। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ही तो वेद दिए हैं, दुनिया वालों को सुनाए हैं। इसीलिए उसमें काल में अंतर कहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ काल में अंतर है। मोहम्मद के 52 वर्ष में जा कर के जब नबूवत मिली तब उसके बाद से कुरान आया। अब कुरान एक बार भी नहीं आया, कहीं पहले आसमान पे आया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आया, जब 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 ज़रूरत पड़ी तब तब आया। अरे ये कसौटी, तर्क के कसौटी पे आओ ना, कहाँ आ रहे हो। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा का काल वेद का अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं है। जब अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आए उसी समय से वेद आया, तो इसमें काल में अंतर कहाँ है। लेकिन बाइबल में देखो, ईसा को देखो, मोहम्मद के देखो, कुरान को देखो, बुद्धिस्ट को देखो और इनके त्रिपिटक को देखो, काल में अंतर है। इसीलिए सब सच्चाई को जानने के लिए भेजा चाहिए। आओ, भेजा में जो गोबर है पहले उसको साफ करो, क्लियर करो उस कूड़ा करकट को, असत को, तभी सत्य का प्रतिपादन करना संभव होगा। इसलिए मैं हारिस सुल्तान को भी बोला था ना कि भाई जो दिमाग में आपने भर रखा है पहले उसको जगह बनाइए, उसको खाली करते हुए। अब वो आत्मा को ही, बुद्धि को आत्मा बता रहा है। आप बताइए ये कैसे जहालत है लोगों में कि बुद्धि अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। क्या बुद्धि अगर है तो बुद्धि किसकी है, हमारी है, तो हम कौन है। जवाब नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन यह हठ धर्मिता, इसका नाम हठ धर्मिता है, और यह हठ धर्मिता ही करते हैं। ऋषि दयानंद की मान्यता भी यही है कि इस हठ और दुराग्रह से धरती पर अनेक अनर्थ हुए। तो ऐसा हठ और दुराग्रह को छोड़ें और सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मानव समाज में, मानव मात्र के लिए मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मानव मात्र का एक धर्म हो, मानव मात्र का एक इष्ट देव परमपिता परमात्मा हो, और एक ही ईश्वरीय ग्रंथ वेद हो, तभी मानव का चहुमुखी विकास होना संभव होगा, मानव का कल्याण होना संभव होगा, मानव के अंदर से ये वैमनस्यता समाप्त होना संभव होगा, मानव के अंदर से ये खूंरेजी हटना संभव होगा, मानव समाज में ये धर्म के नाम से जो लड़ाई चल रही है इसका बंद होना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता आप लोगों के साथ कायम रहे, संपर्क और संबंध बनी रहे।